بإحسان إلى يوم الدين. ونخص خصوصا إلى روح قد الرباني وغوث الصمداني وشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى روح وجل أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ الأعظم فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي بعلوي صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى في مشارق الأرض ومغاربها برها وبرها. ونخص خصوصا إلى روح قطب العرشات وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة. أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان، وأن الله ييسر أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة، ويقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة، ويعافينا من جميع الأمراض والأسقام ظاهرا وباطنا، ويعافينا مرضانا ومرضى المسلمين ويعافينا مرضانا ومرضى المسلمين ويعافينا مرضانا ومرضى المسلمين، ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية، ولمن أسلافنا الصالحون وجدادنا الراشدون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان ومن لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن الروعات
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله،
بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala wa min sunanil jumu'ah. Pembahasan pada subuh kali ini masih mengenai di antara sunnah-sunnah Jumat. Kita melanjutkan di antara sunnah-sunnah Jumat. Setelah dibahas kemarin, terakhir adalah yang ke-13, al-ityanu bil musabba'at atau musabbi'at ba'daha, yaitu setelah sholat Jumat disunahkan melaksanakan 7 al-musabba'at, ya, yang disebut dengan julukan musabba'at atau musabbi'at. Apa yang diajarkan Nabi sebelum kita pindahkan kaki kita, sebelum diubah posisi kaki kita ketika tahiyat akhir, yaitu membaca Al-Fatihah 7 kali, dilanjutkan dengan surat Ikhlas 7 kali, surat Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Ya. Kalau biasanya lebih bagus ditambah lagi, ya, ini biasanya min adatis sholihin, ya, kebiasaan orang soleh, ditutup dengan Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Nah, itu fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil. 7 kali. Ya, 7 kali. 7 kali juga. Nanti terakhirnya adalah membaca ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Ya, itu 7 kali. Di sini dalam riwayat disebutkan 4 kali, tapi riwayat yang lain 7 kali. Ya, jadi 7 sesuai dengan bilangan hari. Itu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, siapa yang membaca ini, mengamalkan ini pada hari Jumat, maka Allah akan jaga 7 hari ke depan, ya, bagi orang tersebut. Jaga dari apa? Hisnil hasin, yaitu menjaga dari segala bencana, mara bahaya, penyakit dan yang lain sebagainya. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu, ya. Apa yang ke-14 sekarang? Yang ke-14, ayyazida ba'dal khuruji minal masjid, yaitu setelah udah baca doa begitu, kemudian kita keluar, Pak. Biasanya lapar tuh Jumatan, ya, mau ke warung nasi, ya kan, atau mau pulang ke rumah, udah disiapin hidangan sama istri kita. Maka ayyazida ba'dal khuruj, kemudian kita baca doa setelah keluar masjid. Apa doanya? Allahumma inni ajibtu da'wataka wa hadartu jumu'ataka. Kalau di dalam kitab ada wa shallaitu faridataka wantasyartu kama amartani farzuqni min wasi fadlika wa anta khairur raziqin. Sekali, ya. Jadi apa artinya? Allahumma, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, inni ajibtu da'wataka, sesungguhnya aku telah memenuhi panggilanmu, ya, wa hadartu jumu'ataka, dan aku telah menghadiri Jumatmu, wa shallaitu faridatak, dan aku telah menunaikan kewajibanmu, wa antasyartu kama amartani, dan aku telah bersebar, ya, bertebar kama amartani, sebagaimana engkau perintahkan, karena dalam Al-Quran dikatakan
idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru, ya, min fadlillah wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Kalau mau berkah hidup, maka cari dunia tapi harus tetap ingat sama Allah. Ya, itu motonya, ya, motivasinya gitu. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, itu kalau orang nyari ma'isyah di muka bumi, di dunia ini dibarengi dengan zikir, maka insya Allah akan berkah. Kaya mah enggak sih? Kaya mah enggak. Berkah. Ya, apa tuh berkah? Ziyadatul khair. Nih, orang kalau ngomong berkah, apa tuh berkah? Berkah ziyadatul khair, tambah baik, makin tambah makin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ada orang dikasih rezeki makin tambah makin jauh. Ya, ada nggak tuh? Ada. Hadir nggak di sini? Nggak mungkin hadir. Ya, makin jauh. Ya kan? Nggak mungkin hadir. Nggak mungkin, pasti udah sibuk nyari dunia. Ya, makanya kita minta keberkahan sama Allah. Dikasih dikit-dikit, tambahin dikit, tapi dengan ditambahkannya itu nggak ngurangin kita istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ngurangi ibadah kita. Tidak ganggu ibadah kita. Nah itu. Ya, itu namanya berkah. Nah, terus kemudian apa lagi? Wa antasyartu kama amartani. Kami telah bertebar mencari rezekimu kama amartani sebagaimana kau perintahkan kepadaku. Farzuqni ya Allah, maka aku mohon berikanlah min wasi'i fadlik, dari keluasan kemurahanmu, wa anta khairur razikin, dan engkau adalah sebaik-baiknya zat yang maha pemberi. Nah itu ya, jadi doanya ayo kita baca sama-sama ya, kita coba baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ajibtu da'wataka wa hadartu jumu'ataka wa sallaitu faridataka wa antashartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Itu doanya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang ke-15, tahari jamaati fajril jumu'ah, yaitu berusaha ya semampu mungkin ya kita itu mendapatkan sholat subuh hari Jumat secara berjamaah. Itu sunnah ya, udah mas sholat subuhnya sunnah, kemudian melaksanakan jamaah sholat subuh hari Jumat itu sunnah ya, tambah sunnah. Tapi sholatnya wajib ya, ini maksudnya sunnah min sunanil jumu'ah. Sholatnya tetap wajib ya, sholatnya wajib. Cuman ya kemarin pernah saya bahas ya, kalau saya nggak lupa pernah dibahas bahwa urutan afdoliyah, keutamaan sholat itu yang pertama paling tertinggi adalah sholat subuh hari Jumat. Nanti kemudian yang kedua, urutan yang kedua adalah sholat subuh setiap hari. Mau hari Kamis, mau hari Rebo, mau hari Senin, mau hari Selasa, Sabtu, Minggu. Ya, yang penting sholat subuh. Nah, nanti kemudian setelah itu tahapan atau yang ketiga ya, level yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah sholat isya. Ya, sholat isya di semua hari. Yang keempat, sholat apa? Asar di setiap hari. Yang kelima, sholat zuhur di setiap hari. Yang keenam, sholat maghrib, paling jauh ya, paling di bawah sholat maghrib. Ya, tapi sholat maghrib yang paling rame. Ya. Yang 15 adalah yaitu kita melaksanakan sholat secara berjamaah, ya, mendapatkan sholat berjamaah pada hari Jumat, yaitu sholat subuh pada hari Jumat. Yang ke-16, ziaratul kubur wa khususan liwalidaini, yaitu ziarah kubur. Nah ini
Ya, ziarah kubur sunnah pada hari Jumat khususnya adalah untuk kedua orang tua kita. Ya, dulu ya orang-orang tua dulu itu mungkin tidak ngerti ilmu, tapi amal prakteknya bagus. Ya, amal prakteknya apa? Bagus. Ya, jadi amalannya, prakteknya itu bagus, nggak perlu banyak teori. Habis sholat Jumat, setelah sholat Jumat selesai, dia baca wirid, zikir, keluar dari masjid, langsung ke makam. Ya, habis dari makam baru mungkin dia mau santap siang, ya, mau makan nasi padang, ya, apa empal gentong, ya. Nah, itu baru tuh ziarah kubur. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ya, dan juga termasuk juga ya ini para aslaf, para salaf. Maka sunnah, ya, sunnah ziaratul kubur, sunnah ya, pada hari Jumat dan juga khususnya kepada kedua orang tua kita. Kalau makamnya dekat, ya. Kalau makamnya dekat, ya. Kalau makamnya jauh, ya, makamnya jauh gimana? Makamnya jauh, doakan. Ya, jangan lupa doakan. Ya, bacain Al-Fatihah, kirimkan Al-Fatihah. Ya, jangan lupa doakan. Makanya setidak-tidaknya sebenarnya orang muslim kalau lupa sampai ngedoain orang tua kebangetan. Kenapa kebangetan? Karena Nabi ajarkan kepada kita kalau setiap habis azan, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma rabba hadhihi da'watid tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atah innaka la tukhliful mi'at. Tambahin rabbighfirli wali walidayya 3 kali. Rabbighfirli wali walidayya, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, makanya nggak mungkin lupa tuh. Karena setiap adzan dengar walaupun nggak sholat di masjid. Benar aja ya? Walaupun nggak sholat di masjid kita. Di rumah kedengaran adzan baca itu. Ya, baca doa habis adzan dilanjut dengan mohon ampun untuk kedua orang tua kita. Jadi sehari 5 kali nggak kurang. Ditambah lagi nanti kalau biasa habis sholat kita baca doa Rabbana ighfir lana wali walidina warhamna warhamhum kama rabbauna shighara. Jadi kalau jama, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau baca doa buat orang tua, kalau jama ini ya, jama itu berarti kita mimpin doa atau buat bareng-bareng ini. Ya. Rabbana ighfir lana wali walidina warhamna warhamhum. Ya, bukan warhamhuma, warhamna warhamhum kama rabbauna shighara. Bukan shaghira ya. Shighara. Kama rabbauna shighara. Itu kalau buat rame-rame bareng-bareng. Kalau buat sendiri, Rabbana ighfir lana wali walidayna. Ya, warhamna warhamhuma. Ya, ingat tuh. Warhamna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu. Makanya ada orang yang baca keblinger ya. Jadi bingung. Kama rabbayani shighara. Iya. Kama rabbauna shaghira. Nah, begitu. Kebolak-balik ya. Kebolak-balik. Nah, ini saya ini aja saya terangkan biar supaya nanti tidak keliru. Gitu ya, tidak keliru. Itu Pak, jadi ziaratul kubur khususan liwalidaini, ya khususnya buat kedua orang tua kita. Itu bagian daripada sunnah hari Jumat. Yang ke-17 salat tasbih. Ya, jadi bagusnya salat tasbih itu hari Jumat, salat tasbih. Lakuin salat tasbih. Ya, kita laksanakan salat tasbih. Karena kenapa? Lima fiha minal ajril kabir, karena di dalamnya mendapatkan pahala yang besar. Al-laiq bi imarati yaumil jum'ah, yang mana sesuai dengan memakmurkan hari Jumat. Yang ke-18, adamu tukhattir riqab, tidak boleh kita, sunnah daripada hari Jumat adalah meninggalkan melangkahi pundak orang lain, ya, pundak para jamaah. Jadi jamaah sholat kalau udah penuh, ya sudah, tidak usah kita lompat-lompat sampai melompati pundak orang. Nah, itu namanya sunnah. Ya, jadi tidak melompati itu dapat sunnah.
Ya, kecuali kalau kiranya masih ada celah, Pak. Ya, celah terus kita ya mohon izin kita ya kula nuwun lah gitu bahasanya. Ya permisi kita gitu. Ya kayak antara Pak Haji dengan Bapak misalkan kan ada masih sedikit tuh nggak rapat banget. Ini udah rapat, Pak. Sop 1 rapat, sop kedua rapat, dia udah datang terakhir pengen maju ke depan. Akhirnya dilompat-lompatin sama dia. Nah, itu tinggalin itu dapat sunnah. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang lain. Ya, bahkan di dalam kitab Bughyah al-Murtarsyidin Mustarsyidin karangan Habib Ali Al-Masyhur katakan yukrahu tukhati karohatan syadidah, sangat-sangat dimakruhkan ketika ya kita sholat Jumat kemudian masuk ke masjid karena ingin mengejar sop pertama, kedua atau ketiga sampai kita ya melewati pundak orang lain, kaki kita ya naik berarti pundak, namanya duduk kita di bawah terus kaki ya dilewati. Wakil ada yang mengatakan yuhramu ya diharamkan, haram ya. Jadi tuhadi mengangkat kaki rijluhu a'laman kibal jalis, yaitu di atas pundak orang yang duduk, bahkan sampai haram ya, sampai haram. Yang ke-19 yaitu al-masyu ilaiha ma'as sakinah wal waqar, berjalan menuju sholat Jumat dalam tenang dan santai ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Berarti kalau pakai motor, nih kalau jalan kaki Pak, kalau pakai motor berarti 20 kilo ya, 20 kilo per jam. Dikit aja gasnya, jangan ngegas banget ya. Sholat Jumat ya udah kita telat, ngegas banget ya, rusuh ya. Wah, rusuh. Nah, itu nggak dapat sunnah. Nah, sunnahnya apa? Berjalan ya. Sekarang kita kiaskan, kalau nggak berjalan berarti kita bawa motor dengan tenang ya dan santai ya. Tapi bisa jadi terkadang dengan situasi dan kondisi mungkin kita telat, malah kita ya di satu kondisi tertentu itu harus lari ya, harus buru-buru, takutnya tidak keburu ya, waktunya tidak keburu ya. Dijelaskan fayukrahul jari laiha wa qad yajibu, dan kadang malah wajib kita untuk segera ya. Segera, kenapa segera? Ya orang keluar dari rumah udah azan baru keluar ya, udah azan baru keluar dari rumah mau ke masjid ya. Kalau gitu segera, jangan udah misalkan azan baru ini azan keluar dari masjid, santai aja jalannya pelan-pelan. Ini nyampe masjid ya udah qomat Pak ya. Jadi nggak boleh gitu ya. Wa qad yajibu, terkadang wajib malah dia harus segera. Kenapa gitu? Karena kondisi keadaannya dia keluar dari rumah sudah azan. Ini yang disebut sakinah wal waqar, dia akan mendapatkan sunnah. Kalau keluar dari rumah masih jeda lah 15 menit gitu ya. Jeda 15 menit ya, kita kan keluar dari rumah santai jalannya ya, nggak keburu-buru gitu ya Pak ya. Nah, ini udah 19 ya, 19 sunnah-sunnah di dalam hari Jumat. Nah, saya percepat sunnah-sunnah yang khusus buat khotib dan imam. Pertama, antakunal khutbah alal mimbar au ala murtafi, yaitu khutbahnya kalau bisa di mimbar atau di tempat yang agak tinggi. Satu, ya, ini dipercepat aja. Ayusallima inda dukhulihi wa indal mimbar qabla su'udih, yaitu memberikan salam ketika masuk masjid, wa indal mimbar, dan ketika mau menuju mimbar sebelum dia naik mimbar, si khotib tadi itu. Sunnah yang ketiga, ayyuqbila alal musallin, yaitu menghadap para jamaah. Ya, jadi menghadap para jamaah itu sunnah. Jadi wa ba'da su'udihi, setelah naik menghadap para jamaah. Ya, wa yusallim alaihim, dan kemudian memberikan salam. Makanya di kita kan menghadap jamaah, terus kemudian kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama jamaah, waalaikumsalam warahmatullahi. Baru kita kemudian yang keempat adalah ayyajlisa halatal adzan, yaitu duduk ketika dalam keadaan adzan yang kedua. Ya, duduk dalam keadaan adzan yang kedua. Berarti boleh dong Ustadz kalau berdiri? Boleh. Tapi nggak dapat sunnah. Khotib misalkan adzan kedua berdiri. Loh, ngapa nih khotibnya kok nggak duduk-duduk ini?
kan gitu. Enggak apa-apa. Batal nggak? Enggak. Ya, tapi sunnahnya duduk. Sunnahnya duduk. Yang kelima, ayubadiru ilal khutbah ba'da faragil adzan. Segerakan setelah adzan selesai langsung segera naik dan menyampaikan isi khutbahnya. Ya, jangan dilama-lamain. Ya. Jadi makanya yang bagus itu ketika misalkan udah prolog, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, terus ke sini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du fa ya ibadallah ma'asyiral muslimin ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara minha. Nah itu ittaqullah ya, ittaqullah haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Dah selesai, langsung saja Pak. Ya, bagusnya langsung aja. Jadi jangan dilama-lamakan, langsung saja. Ya, ayyuhal hadirun. Ya, kita melihat bahwasanya, nah kan gitu aja, langsung. Yang keenam, ayyuratib baina arkanil khutbah, yaitu tertib antara menjelaskan rukun-rukun khutbahnya bagi si khatib tadi. Yang ketujuh, antakunal khutbah balighah, yaitu seyogianya kalau mau dapat sunnah lagi, yaitu menyampaikan khutbah yang balighah. Apa itu balighah? Yang fasih, ya, yang fasih. Yang fasih mafhumah qasirah, yang mudah dimengerti, al-qasirah yang singkat padat. Ya, singkat padat dimengerti oleh semua kalangan. Ya, jangan sampai nyampein khutbah sampai pakai bahasa persepsi, ya. Terus kemudian edukasi sisi semua itu. Ya. Sampai orang nggak ngerti ini apa ini. Ya. Nah, ini nggak ngerti karena nggak semuanya intelek. Ya, nggak semuanya intelek. Akademisi nggak semuanya orang akademisi. Lebih baik dengan bahasa yang mudah dimengerti, bahasa sehari-hari. Baligh, fasih. Ya, fasih itu artinya kedengaran jelas. Ya, terdengar jelas. Kenapa orang bisa berbicara terdengar dengan jelas? Karena dia bicara pelan-pelan. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa biasanya yang tadinya kata itu jadi apa namanya? Apa? Ya, kata itu jadi apa ya? Jadi berbelit-belit gitu loh. Ya, kata itu jadi apa sih namanya? Bahasa kita tuh. Ya. Jadi salah gitu, pengucapan itu jadi salah. Ya, makanya sakinah, tenang. Ya, pelan-pelan menyampaikannya jadi biar supaya balighah. Ya, balighah itu fasih. Ya, bisa terdengar dengan baik. Jangan sampai nanti dibilang ya ngirim salam dengan ya nerima salam beda gitu loh. Maksudnya kita dengar, oh ini apa ini ya? Ngirim salam ya sama nyinyir salam kan hampir sama. Ya, nyinyir salam, ngirim salam. Nah, karena orangnya berbicara cepat khotibnya, maka kemudian agak abu-abu ya, abu-abu antara nyinyir dengan ngirim. Ya. 18 ayal tafid yaminan wala shimalan athnaha. Ya, sunnah para khotib yaitu tidak nengok kanan kiri, lurus saja. Tidak nengok kanan kiri, lurus saja. Ya, itu sunnahnya khotib malah. Ya. Yang ke-9 ayat tamid biyasari ala sayfin au aso au nahwihima, yaitu bersandar tangan kiri kita memegang tongkat atau pedang, bukan tangan kanan, tangan kiri. Ya, sunnahnya kalau khotib tangan kiri. Tangan kiri pegang pedang. Ya, kalau sekarang pegang pedang teroris. Teroris nanti. Ya, akhirnya tombak, pindah ke tombak awalnya nih. Kemudian geser tongkat. Ya, tongkat sekarang. Ya, tongkat pegang tongkat, tangan kiri. Pegang tongkat tangan kiri. Ya, yang ke-10, sunnah yang ke-10 ayatamin biyamini alal mimbar, yaitu kiri megang tongkat berarti tangan kanan megang mimbar. Nah, itu sunnahnya. Ke-11 yaitu ayyakuna julusuhu bainal khutbatain biqadri suratul ikhlas. Ketika khotib sudah menyampaikan khutbah yang pertama, maka kemudian dia dudukkan, Pak. Nah, duduknya itu dengan kadar surat Al-Ikhlas. Gitu ya. Nah, biasanya ada Bilal yang baca, atau kita nemukan masjid beberapa ada Bilal yang tidak juga baca sholawat. Ya kan? Ada yang diiringi dengan sholawat, ada yang tidak. Ini jangan dipermasalahkan ini ya. Ada yang dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, itu kan kalau diiringi dengan sholawat enak ya.
Maksudnya ketara jaraknya itu, duduknya lamanya itu berapa lama. Tapi kalau nggak diiringi pakai sholawat, kita khotib baca suratul Ikhlas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad dalam hati. Ya. Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kemudian naik khutbah yang kedua. Itu sunnahnya gitu. Yang ke-12 ayataya mana fil minbar wasi, hendaknya dia agak berdirinya agak condong ke kanan jikalau mimbarnya luas. Ya kalau mimbarnya ya cuma segini mau agak condong miring ke kanan ya susah ya. Maksudnya posisinya kan begini Pak. Nah ini kan mimbar ini. Nah kita agak ke kanan gitu. Ya kalau mimbarnya luas. Ya kalau mimbarnya kecil ya kita begini aja di tengah-tengah ya. Ya itu kalau luas di sini. Ya. Yang ke-13 ayakhtimul khutbah ats-tsaniyah biqauli astaghfirullahal azim li wa lakum, yaitu ya menghatamkan atau mengakhiri khutbah yang kedua dengan perkataan astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Itu yang telah dilakukan oleh para khutbah kita ya. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya. Kalau bacaan ini apa? Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Astaghfirullahal azim la ilaha illa alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang biasa kita, tapi yang paling fasih sebenarnya bukan itu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Ya, hayyal. Itu paling fasih itu. Bahasa Arab fasihnya hayyal qayyum. Karena astaghfirullahal azim. Yang ngikutin Allah, badal dari Allah. Ya. Astaghfirullahal azima alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum. Tapi nggak apa-apa. Hayyul qayyum juga benar juga. Cuman mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus ya hayyal qayyum. Qayyuma. Kalau tadi kan hayyul qayyumu. Itu tadi tuh. I'rabnya. 14. Ayushiru biyadihi illa lihajah fayushiru bis sababah. Tidak boleh. Maksudnya bukan tidak boleh. Sunnah ya, sunnah di antara sunnah khutbah adalah tidak banyak bergerak tangannya. Nah, kalau mau bergerak ya itu pun karena keperluan, hanya dengan satu jari. Ya, satu jari begini. Kalau seumpama menyampaikan materi yang agak sedikit adrenalinnya naik, ya, satu jari aja. Kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu jari aja. Jadi jangan kita ingat para hadirin, jangan begitu. Ya, nggak begitu. Satu aja satu. Saat Ali satu aja satu jari. Ya, satu jari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa, ya benar perlu diketahui nih. Ketika berdoa dalam keadaan khutbah, maka beliau doanya dengan satu jari. Ya, mengangkat jari satu begini. Jadi tangan kiri memegang pedang atau tombak, kemudian karena ini tangan kanan ya bersandar dengan mimbar, ketika berdoa Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Cukup begini. Tidak usah begini-gini, nggak usah. Begini cukup. Nah ini yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Banyak cara doa itu Pak. Ya, jadi menadahkan tangan itu sesuai dengan kondisi. Ada yang kan saya pernah ajarkan, ada yang menadahkan tangan sampai seperti ini. Ini semua riwayat Rasulullah. Ada 40 hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu kalau berdoa itu angkat tangannya. Ya, angkat tangannya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, ada yang begini. Nah, ini begini ketika khutbah. Ya, ketika khutbah. Nah? 40. Mutawatir Pak itu. Ya, 40. Iya, jangan bicara riwayat kalau misalnya udah bicara di atas 40 hadis ya. Riwayatnya jangan tanya riwayat. Ya, kecuali karena kata Nabi la tajma'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin ya ulama-ulama itu ya bersepakat atas kesesatan, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin la tajma'u dhalalah. Makanya hadis kalau sudah yang namanya satu tema kemudian diriwayatkan sama
lebih dari 9 hadis jam'un an jam'in, itu namanya mutawatir. La tu'atihumul kadzib, tidak mungkin berbohong. Nah, gitu. Kecuali kalau hadis tergantung riwayat, Pak. Kalau hadis di bawah 3, kemudian ada 2 hadis riwayat, dilihat riwayatnya. Nah, itu makanya disebut dengan namanya hadis ahad, ya, disebut hadis ahad, gitu. Jadi itu pembahasan lain, Pak, nanti ya. Ya. Kita fikih bukan hadis ini kita. Ya. Fayusiru bis sababah. Yang ke-15, alla yaduqu darjal mimbar birijli awasa. Tidak mengetok. Sunnah daripada khotib jangan ngetok. Ngetok apa? Ngetok mimbar, ya. Sama ketika naik tangga. Ya, maksudnya apa? Nah, ini kan ngetok mimbar. Termasuk ketika naik kan ada sekarang ini menyerahkan tongkatnya di bawah. Ketika naik dengan tangga, karena ini kan nggak pakai tangga, Pak. Ini tangganya keramik ya. Ada mimbar yang tangganya itu masih kayu. Tok, tok, tok kan gitu. Ketika naik bunyi berisik, bising. Nah, ini mau dapat sunnahnya yang hening, ya, yang santai, yang khudu, ya, yang khusyuk. Ya, 16, adamul israf fi saniyah. Khatib kalau mau mendapatkan sunnah lagi adalah tidak terburu-buru di dalam menyampaikan khutbah yang kedua. 17, membaca surat Qaf bagi imam. Membaca surat Qaf, sunnah. 18, ayyubadirul muadzin fil iqamah. Yaitu muadzin menyegerakan untuk mengumandangkan iqamah ba'dal faraq minal khutbati mubasyaratan. Setelah selesai khutbah kedua langsung buru-buru muadzin. Itu sunnah juga. 19, ayyubadirul imamu ba'dal khutbah ila shalah. Segeralah imam untuk melaksanakan sholat ketika khutbah itu selesai dan iqamah sudah dikumandangkan. Itu sunnah juga. Yang ke-20, ayyaqra'a fis sholati jahron suratail jumu'ati wal munafiqin. Sunnahnya imam membawakan surah Jumat pada rakaat pertama, surat munafikin pada rakaat kedua. Atau surah Al-A'la pada rakaat pertama, surat Ghasyiyah pada rakaat kedua. Jelas? Ya. Jadi tinggal pilih, ya. Itu bagusnya. Ini kan bilang sunnahnya, ini afdolnya. Tapi kalau nggak di luar ini ya nggak apa-apa, ya. Al-Ata, ya. Al-Ata rakaat kedua, Al-A'la rakaat ke pertama, ya. Atau tadi surah Jumat rakaat pertama, surah Al-Munafikin rakaat kedua. Agak lama tuh salatnya berarti. Ya, agak lama. Ya, itu kayaknya kira-kira itu mungkin orang, ya, bukan pekerja itu ya kalau begitu. Anak pesantren biasanya itu begitu tuh ya. Ya, Al-Jumu'ah terus Al-Munafikun, ya, itu anak pesantren. Oke. Terakhir nih Pak, ya, masuk ke permasalahan. Saya minta waktu ya. Masailu minal Jum'ah, permasalahan tentang Jumat. Idrakul Jumu'ah. Ya, ini pembahasan tentang bagaimana kita mendapatkan Jumat. Kasus ini. Idza adraka rakaatan ma'al imam, jikalau, ya, seseorang itu mendapatkan 1 rakaat bersama imam, adrokal jumu'ah, maka dia dapat sholat Jumatnya. Ya, perhatiin ya. Wa yudrikuha kadzalik idza adraka masbukin rakaatan inda Ibnu Hajar. Begitu juga kalau dia ternyata dapatnya hanya ketika ruku imam yang rakaat kedua. Jelas gak? Nah, jadi imam ruku rakaat kedua, ini kita telat nih, ini bicara telat ini, kasus telat. Ada orang telat, ya, telat tapi masih rakaat pertama, ya lanjutin. Berarti kalau imam salam, nanti kita salam, kan nggak ada kurang, ya. Jadi khutbah kita nggak dengar, datang imam udah naik rakaat pertama, ya. Taruhlah dia sudah baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, kita langsung Allahu Akbar. Udah. Ketika imam salam, salam kita. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang terlambat? Nah, ternyata dia datang udah rakaat keberapa? Kedua. Ya, rakaat kedua. Udah gitu rakaat keduanya di ujung.
yaitu pas lagi ruku. Nah, ini berbeda pendapat dalam madhab Syafi'i sendiri. Kalau menurut pandangan Imam Ibnu Hajar itu mengatakan bahwa dia masih tetap dapat Jumat, tinggal dia nambah 1 rakaat. Kalau kata Imam Romli tidak, dia harus apa tadi? Harus berubah menjadi sholat zuhur. Ya, paham Pak ya? Harus berubah menjadi sholat zuhur. Ya, kecuali kata Imam Romli, kecuali ketika rakaat kedua imam masih berdiri, kemudian baru dia masuk, nggak apa-apa. Ya, yang penting masih dapat 1 rakaat. Tapi kalau imam udah ruku, kata Imam Romli nih, ya, maka dia harus sholat duhur. Kalau sholat duhur berarti ikutin aja imam tadi sampai salam. Berarti berapa rakaat itu? Berapa rakaat? Hitungannya berapa rakaat? Kalau ngikutin imam 1, Pak. 1. Berarti nambah 3. Jadi imam salam kita naik. Ya, Al-Fatihah, baca surah, tahiyat. Tahiyat antara, kan kalau sholat duhur ada tahiyat pertengahan. Ya, iya. Nah, tahiyat tasyahud awal. Nanti kemudian baru tasyahud akhir. Nah, ini aja Pak nih, ngejelasin masalah tentang bagaimana kalau kita terlambatnya itu sampai ke waktu sholatnya. Yang ketiga, hukmul istighol, bagaimana hukum bersibuk an sholatil jum'ah selain daripada sholat Jumat setelah adzan kedua, maka haram hukumnya, yahrumul istighol, haram menyibukkan diri anha bibai'in daripada sholat Jumat dengan berupa jual beli au nahwihi atau dan sebagainya, wa yukrahu dan dimakruhkan in kana ba'da zawal wa qabla al-adzani tsani, jikalau setelah masuk waktu zuhur yang pertama sebelum adzan yang kedua. Yang keempat terakhir, hukmus safar yaumul jum'ah, bagaimana hukum bepergian pada hari Jumat. Yahrumus safar, haram bepergian idza tayaqqana, jikalau yakin, au ghalaba ala dhannihi, atau punya dugaan yang kuat, annahu la yudrakul jumu'ah, bahwasanya dia tidak akan bisa mendapatkan sholat Jumat fi maqsidihi, di tujuannya atau di tengah jalan. Jadi haram kalau kita bepergian, contoh saya mau bepergian kemana? Ke Gunung Salak. Gunung Salak, ya, kita udah yakin di sana nyari masjid aja susah. Di jalannya juga belum tentu ketemu masjid. Nah, kalau di tempat tujuannya, tempat kita tujuan atau di perjalanan itu tidak memungkinkan kita bisa sholat Jumat, maka haram ya keluar bepergian hari Jumat. Wa illa, jikalau ada, nanti gampang itu masjid, nanti kita kan ngelewatin kota Bogor, nanti sholat aja kita di Masjid Raya Bogor. Wa illa, jikalau tidak, fayajuz, maka boleh. Ya, jadi hukum asalnya bepergian hari Jumat itu haram, ya, karena tak dikhawatirkan tidak mendapatkan dan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah, tapi kalau tidak, kita yakin bahwasanya walaupun di jalan, sekarang masjid udah banyak ya Pak ya, masjid udah banyak, rest area aja sekarang melaksanakan sholat Jumat, rest area. Ya, kalau kita yakin begitu, maka boleh kita bepergian. Ya, pahami biar supaya tidak gagal paham. Itu aja Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu yang mau tanyakan? Kalau ibu-ibu nggak nanya lah ke sholat Jumat mah. Ya. Kalau di sini kan emak-emaknya nggak ada yang sholat Jumat. Ya, kalau di daerah lain itu ada sholat Jumat. Bapak-bapak ada yang mau tanya tentang sholat Jumat? Jelas? Udah jelas semua ini? Tanyain Pak Ji. Malam Jumat bagus lagi asar Jumat ya, habis selesai sholat tasbih ya sambil nunggu maghrib sholawat yang banyak gitu, sholawat yang banyak, atau enggak malam pas lagi mau tahajud, setelah tahajud sholat tasbih, nungguin subuh sholawat gitu, sholawat. Ada lagi? Sholat tasbih kenapa?
kaifiyahnya, tata caranya. Gampang itu. Ntar di luar forum aja itu, ya, sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu kan ya bisa dipilih. Jadi bisa dipilih itu dua atau mau langsung sekaligus 4 rakaat. Ya. Tapi pernah ngamalin sholat tasbih, pernah? Masih? Pernah? Nah, bisa 2, bisa langsung 4 rakaat. Dan nanti juga tasbih itu ada 2 macam. Ya, ada yang kemudian sebelum naik itu naik dari mulai sujud, naik kan? Nah, itu baca tasbih. Ya, baca tasbih di situ jeda itu. Jadi pas lagi dari sujud kemudian mau naik berdiri, nah itu baca tasbih lagi, maksudnya gitu. Ya, jadi kalau misalkan dihitung itu tasbih itu ya 15 ya, 15 10 ya. 15 10 10. Kalau dihitung nanti coba dihitung lah. 15 10 total tasbih berapa itu total tasbihnya ya? Hah? 150 ya? Per rakaat. Hah? 75. 75 kan per rakaat ya? Ya, per rakaat 75. Nah, nantilah kaifiyahnya gampang itu, kaifiyahnya sholat tasbih. Ya. Bapak-bapak udah pernah sholat tasbih ini semua? Udah? Hah? Belum? Pak Joni belum? Pak Haji udah, Pak Haji? Belum? Loh, sama imam kita Ustaz Sahar, beliau suka ngadain sholat tasbih. Kapan terakhir Ustaz ngadain sholat tasbih itu? Ustaz Induk? Puncak ya? Puncak, oh iya di puncak ya. Tahun lalu. Oh di puncak sholat tasbih Pak, enak emang sholat tasbih di puncak. Kalau sholat tasbih di sini lumayan, agak ngobios, ya. Iya ngobiosan dikit. Di puncak enak sholat tasbih. Nggak sholat tasbih nanti saya jelaskan, cuman waktunya agak panjang, jadi nguras durasi, makanya tar aja saya bahas. Ada lagi tentang Jumat aja nih, tentang Jumat dulu. Karena sholat tasbih nanti pembahasannya sendiri. Gitu. Boleh kan tadi dengan catatan enggak begini Pak, kita masih ingat ya syarat kalau mau mendapatkan rukhsah meninggalkan sholat Jumat 3 ya, ingat nggak syaratnya? Pertama, 1 keluar sebelum subuh ya, keluar sebelum subuh. Kedua, perjalanannya bukan dalam rangka maksiat. Yang ketiga, masafahnya, jaraknya itu sudah lewat daripada 83 km. Nah, itu 3 syarat, itu 3. Berarti ketika udah tercukupi ya, maka kita tinggal pilih, boleh melaksanakan, boleh tidak. Ya. Nah ini kan permasalahannya begini, maksudnya redaksi di dalam, nah makanya harus perlu penjelasan. Redaksi fikih ketika kita berjalan setelah subuh, jadi nggak masuk kriteria nih, nggak masuk kriteria yang mendapatkan rukhsah maksudnya. Contoh, mau jalan ke Gunung Salak tapi jam 8 pagi hari Jumat, udah nanti aja lah kita ke Gunung Salak mah jam 8 aja, jam 8 pagi, berarti kan setelah subuh. Setelah subuh otomatis rukhsah nggak dapat, ya rukhsah nggak dapat, walaupun nih Pak, walaupun jaraknya itu secara radius mungkin 90 kilo mungkin, tapi tetap nggak dapat karena satu kriterianya tidak terpenuhi, itu kan yang jadi masalah. Nah ketika dia keluar jam 8, nah dilihat, oh saya nggak dapat rukhsah, berarti saya wajib tetap melaksanakan sholat Jumat. Kira-kira nih sampai di tujuan jam berapa? Oh, sampai di tujuan jam 11:30 juga sampailah, gitu ya kira-kira nih. Kalau lancar 11:30 sampai. Nah, kira-kira di Gunung Salak sono ada masjid nggak? Kita buat ngelaksanain sholat Jumat. Nah, kalau nggak ada haram. Mendingan undur, yaitu undur ketika kita setelah melaksanakan sholat Jumat baru berangkat. Gitu. Itu aja, Pak. Ya, jadi
sampai sana ada nggak kira-kira masjid? Atau pas lagi sebelum sampai sana itu kita akan menemukan masjid? Karena menunaikan sholat Jumat nggak sembarang masjid, ya harus masjid jami'. Nah itu yang jadi perkaranya. Nah itu ya Pak ya. Jadi itu ketika rukhsah tidak didapatkan, maka tinjauannya adalah lihat dulu selama perjalanan atau di tujuan nanti kita bisa tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah itu Pak. Ada lagi Pak? Jelas ya Ustaz ya? Kalau dapat rukhsah ya nggak usah dipaksakan. Kalau dapat rukhsah berangkat sebelum subuh, jam 3 subuh udah berangkat. Jarak panjang 200 kilo ke Semarang, misalkan. Semarang 400 ya, 450 kilo. Iya sekitar segitu. Nah, terus kemudian berangkatnya juga karena ada ngejenguk ibu sakit atau keluarga hajatan, ya kan, bukan karena maksiat, gitu loh. Iya, ya kalau berangkat subuh radius sampai Surabaya tapi niatnya berzina, ya sama aja nggak boleh. Ya, nggak boleh itu, kan begitu. Nyampe sono pesta-pesta, gitu kan? Sampai Surabaya pengen pesta-pesta, ya nggak boleh. Walaupun 1000 kilometer Pak, walaupun berangkatnya sebelum subuh, karena 3 kriteria ini, 3 syarat ini harus terpenuhi, semuanya harus terpenuhi. Ada lagi? Sholat Jumat nih, sholat Jumat. Cukup ya? Cukup, alhamdulillah. Ya sudah. Kalau gitu tidak ada yang iskal ya, tidak ada yang bertanya. Alhamdulillah rabbil alamin, wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا كامل المتبات له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وألقنا بالصالحين واجعلنا أهلنا وأولادنا من أهل الإيمان والإسلام والعلم ولا تجعلنا من أهل الكفر والعصيان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good.